Assalamu alaikum mes amis. Ya Sidibé. Donc juste pour donner plus de clarification, plus d'explication et de compréhension. Parce que mon souhait n'est pas que quelqu'un se fâche. Moi, mon souhait est que chacun essaye de voir en profondeur de lui-même, dans son cœur même, d'analyser, de comprendre, de faire un jugement personnel. Quand tu te juges toi-même personnellement, tu regardes ceux qui sont à tes côtés, tu regardes ta famille, tu regardes tes voisins, tu regardes ta ville, tu regardes tes leaders, que ce soit politique, religieux, coutumier, ainsi de suite. Mais il y a bien jatemine, il y a du fama ou, il y a du dîner nyemo, il y a du, c'est-à-dire ali jama sugu nyemo, mais il y a essayé de ka jate dominer, ka ne ka kuma bla un peu en analyse quoi, pas beaucoup, parce que ben c'est quoi, c'est-à-dire ne be sebe là. Mais il va se m'balma que fini sebe de là où comment nous va énerver parce que qu'on m'a fait comme on sur nous là. Bon, m'a fait ensemble en beka ninja temineta. Beka ninja temiyere. Et ni bana yere ka conclusion tiré quoi. Ni bes nous là ou bien ni test nous là ou bien ni ala wa fo tout comme na ko ansale no na soro o de do ou bien no te. C'est-à-dire, mais le scénario doit expliquer. Mais à conclusion, on va faire Beka tirer. Un exemple concret, des milliers d'années, ou bien des centaines d'années, supposons seulement des centaines d'années, depuis ton grand-père. Un groupe est venu chez moi. Un groupe de gens, ils sont venus chez moi. Depuis nos grands-grands-pères. Donc, à peu près 500 ans. Moro una na neka so moro suguro una na neka so neka dukono donc ne wure suanga so dal moya adamadeya kono limanya kono horonya kono donc una na we neka dugu chok neka du chokoroba uni neka du musokoroba una na ku obuno rukala mais una to mafo ne ku ni mo wore benale munu mase dugu kono flonde ou bien munu madu ne ka du kono flonde mais ne toli yoro mais ne hagila ngolu demande do mais si ça oni ne beta ou be ala ko no fone parce que ba do ka ba ko ne be ala in don donc ou groupe chama ne kuno mais ne ko ni minu ye oluni ne mo keni oluni angwa mo ko ba be ta ala ko kuma info ou baraka nyogo be ou teru be ou cousin be ou dugu kele mo be ou shikele ndo be olu nana do ne ka du ko an kofe ambe ala ko kuma foyoro ou nana nga chemanu chamanta ou nana nga muswanu chamanta ou yenga sanu shwe ou yenga jama shwe ou tagarani ndeunye ou tagarani cousin utarani sabi ndoko ke diwi utarani nti nyon diwi utarani dugu quartier demsen bay dudo okumbe chokoro ntumbe dudo okumbe musokoro ntumbe dudo okumbe fan bakumbe a flash mankene ou bien flabe korolindo ali utese ka tabaraka toni ku dahir me nyima soro
du do ku me siran gansan koso u chamambe u be siran u be se ka sa olu nana sa ere chama nana bana fuka sa chama nana koro fuka sa chama nana dese kongo do ufaga mi no do ufaga waraw kongo kungo kono waraw kungo kono fenyana ma nana donka do ufaga parce que mo kele mi ku jantu la denke kele mi tumbu bulu balima kele mi ku krefe sigi nyogo nyuma mi ku krefe groupe mo nu yolu mi ne kata no du dola. Et puis mo kelente mo flate mo kemete mo wa kelente mo million kelente entre 350 à 700 millions de personnes. Entre 350 à 700 millions de personnes. Utarano bay. Anga sanu bola. Anga donia au bola. Anga demsenu nga donia au bola. Anti nyoron ka donia au kumbala. Utarano bay. Uyanga jama ushwe. Uyanga sanu ushwe. Uyanga donia ushwe. Uyanga bara valide ushwe. Mougo mounou koumese ka barake physiquement. Connaissance koumé mougo mounou na. Ou yo beta. Ou taranouye. Ou ma segenouye de. Ou non seulement ou ma segenouye. Mais alou ma foyere ko. Anga yafa ou ma foloyere. Alou ma yafa ma deli foloyere. Alou manas ikaso. Ou mana ikaso folo ka fuki ka yafa. Kanye minki la ama konyumanke. Ne ba fe ka yafa ou ma. Ou mo foyere folo. Kumante ka fo. Kouka, ou yé dommage me causer, ou yé problème créé, ou yé djougou, ou yé djougou minke, comment te ko, ou saraliko, comment yé fo, ou réparation, comment ou yé ma foire. Non, ou te foire. Est-ce qu'on se comprend? Ou moi chiffon. Mais, ou mou rokele aussi ça. Ni an mou be djoulou la. An meta o de ka da koko o ka juru anuna na o mo be ladili la o de be anuna di ni an ba fe ka kala olu de be an kala ni an ba fe ka ali ni an dama be siki kan be baro kan be kuma pour ka nga du la be foni olu do nana sino ka an be kele ou bien olu be na an bo olu do invité ko la siki mais olu bu ka réunion ke olu bu ka baro ke olu bu ka programme tracé. Ou te an invité, ou mo kote se an moi. Mais an mona fait on fait la be. Foni an yo invité. Foni an hakila. Koni olu ni an makuma, nous olu ni an maje. Ko an te se ka ke fosi. Mais fin bébé an bolo adisa. Ça nous toba an bolo. Ate ba konte la ba ngwa dugu tukoro. Jaman toba an bolo. Ate bankwante la uba dugu jukuro. Pétrole be an bolo, uranium be an bolo, manganèse be an bolo, bauxite be an bolo, génétique malakai be an bolo, loulou be, c'est-à-dire fin be génétique adama dembe se ka vini fin au bébé an ka argine in kono yi an sigile mo argine de sanfé. An sigile mo argine de sanfé. An sigile mo jardin de pas de kono. Mais moi chité an wa du kono moi chité an ka quartier la moi chité an ga du la doctorat chaman babu bulu master chaman babu bulu licence chaman babu bulu ingénierie chaman babe ali astronaute bébé c'est ça mais ngala ka je donia tashila donia nafama parce que ali ça donia de mayira oula. Donia beo aba ujugu de boulot ube min dauma uba u kalamina ko diplôme dauma e ma ya u ka doute ta nyewa mais ni mo min be militant après mo groupe mu yeni beki la ika soko no mo la ika du ko no mo la ika sigida mo la I shikele una I couleur kele una mais munde bonne bi kan ni olu togoma nyoko ye alisa no olu kanunga nyoko ye alisa no olu africain nyoko ye alisa no olu furu nyoko ye alisa no o ijigiya de
i jigi bolen be yere kan ki jigi boy dombaga beka ki jigi boy shikelen beka ki jigi takada oluka mu il est sous jumene be adamaden bla ko ke dusu faga sous jumene be adamaden bla ko accepter jiginta sous jumene be adamaden bla ko accepter ni koko technologie ko non ku karsalakao ni ndugu afrique ni jamana nu olu forlembado demsene intelligent ba ufe doctorat tiki kacha ufe ni tiki kacha ufe u kala ni mbadido ni koko slamea non aye kurane digi chien bakele aye non adisa koni non kurane koni non abe kurane dondi non ni cheiwa non abe kurane dondi o chama baba unfi ini pasteur, ini bishop, ini cardinal, ini révérend, pap, non, ngo nimbe bibulu dondi, nimbe bibulu fembe don. O chamambabe, olu chamambabe a de fi. Mais, pasteur bito église la, mouroumounou nana congrégation na, mouroumounou nana messi la, faut nous be pressé. Kata, messi ka banjuna, ou kata ngaluntegela, ou kata chuenina, ou kata jeneala. Pasteur yereka Messi ka jawlu nyekoro ala ki kuna dia ni ka portefeuille bina o église kono ko namfulo ba kono ha ala ki kuna dia de sinon a porte-monnaie te yi mais et pourtant utara ala de beka yirulai ha abe bibulu le kono ko muso ka kunda tu membu be kuna ngolo sikilendo ha u beni jipusuru nsikilendo ha pasteur be pre wajula pelusi sanfɛ passer te se ka dugumala filɛ o parce que muso in bɛɛ ni jipu suruni sigilen don u bɛɛ sen wale sigilen don caman b'u la fana u b'a fɛ ka da ni pasteur ye o bɛ taa o tɛ ala ko la o bɛ pasteur de nɔfɛ n y'a f'u ye n y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ musow ka église la taga musomisɛnninw Jésus nɔfɛ ko tɛ dɛ non u bɛ cɛ ɲuman ɲini de la Jésus ɲɔgɔn cɛ kɔni cɛ min bɛ se k'u sutura k'u sécurité d'u ma k'u n'u denw garanti k'u ka vie kɛ nisɔndiya la u b'o de ɲɔgɔn ɲini na sinon u b'a dɔn ko Jésus sara k'o tɛ na u b'o dɔn u b'a dɔn fana ko ala tɛ pasteur nɔfɛ wallahi u b'o dɔn même chose anw ka wajulikɛ yɔrɔ mais n'a fɔra ko jama min b'anw ka wajulikɛlaw kɔ k'u ka jama ni kun ma bɔ lahara aw bɛ wajulikɛla jumɛn dɔn Afrique min bɛ se k'a ka jama kun ma bɔ wajulikɛla de ko suɲɛni kana kɛ mais olu yɛrɛ bɛ suɲɛni na ou bien u denw bɛ suɲɛni na wajulikɛlaw de ko jɛnɛya kana kɛ olu bɛ jɛnɛya kɛ ou bien u denw bɛ jɛnɛya la wajulikɛlaw de ko faama ala yɛrɛ de ko wajulikɛla min bɛ ka wajuli kɛ ani mɔgɔ minnu ye faama ye o don jamana kunna k'olu man kan ka kɛ teri ye mais wajulikɛlaw olu balo bɛ faamaw de poche kɔnɔ olu ni faamaw de bɛ si ka baro kɛ faamaw de bɛ mobili kura di olu ma an tɔw bɛ mun kɛ aw t'aw ka vie réviser ne ta tɛ dabɔla ka mɔgɔ si fɛn kɛ e yɛrɛ ka jateminɛ kɛ dɔrɔn filɛli kɛ dɔrɔn i ka tubabuw jogo lajɛ n'i y'a fɔra ko chrétien sababu ye olu de ye olu jogo lajɛ ka ɲa dɛ i ka silamɛw jogo lajɛ n'a fɔra ko Muhammad ka diinɛ de y'o ye o lajɛ ka ɲa sa non ne ta tɛ yara kan ye ne ta tɛ yɛrɛ yira kan ye ne y'o de fɔ aw ɲɛna ko ala ka présence bɛ dugukolo sanfɛ sinon ne ye a tɛ kumakɛla ye non ne tɛ kumakɛla ne tɛ dɔnnikɛla ye o non mais ne kɔni ne ye ɲɛ jɔ fɛn na k'a filɛ ne bɛ n ka conclusion ni n ka analyse d'a ma mais anw de bɛ fɛn caman filɛ k'a ɲɛ t'a kan an bɛ ko caman ye k'a ɲɛ t'a kan e ma ye ala anw hakili tɛ se ka ko réaliser ka ɲa non an tɛ se ka ko yɛrɛ analyser ka ɲa tellement an hakili nɔgɔlen don tellement an dusukun nɔgɔlen don tellement an ŋaniɲɛ man ɲi an tɛ se ka ko ɲuman réaliser ka ɲa an tɛ se ka fɛn nafama réaliser ka ɲa a filɛ ka ɲa ka conclusion ɲuman tirer donc ni mɔgɔ minnu jogo ye nin ye mɔgɔ minnu ka faamuyali da ye nin ye mɔgɔ minnu bɛ nin vie kelen na e b'a ye k'e bɛ ko dɔ la a tɛ taga ɲɛ dɔ bɛ don o don e ka kunu ka fisa ni e ka bi ye
mais espoir sugu jumɛn de bɛ aw la espoir sugu jumɛn de b'aw la a bɛ fɔ o de ma ko limaniya o mais aw ka limaniya dan de kan ka kɛ limaniya la o limaniya dan de kan ka k'a la a bɛ ni ala cɛ ni dan ma kɛ limaniya la dɔrɔn i ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ dan de kan ka kɛ limaniya la ala ko ye tiɲɛ ye sitanɛ fana ye tiɲɛ ye mais f'i k'u bɔ dɔn ɲɔgɔn na de i bɛ farafin min sɔrɔ dugukolo in sanfɛ min bɛ se ka taa farafin cɛ 2 cɛ 3 cɛ 10 cɛ 100 faga u bolo fɛn nɔfɛ su kelen kɔnɔ u bɛ tile kelen u bɛ sɔgɔmada kelen mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 mɔgɔ 100 o farafin ka dɔgɔ dɛ o farafin ka dɔgɔ dɛ mais tubabuw b'u organiser wallahi tubabuw bɛ se ka mɔgɔ 10,000 faga 10,000 personnes nombre yɛrɛ t'a la n'u sera ka mɔgɔ sɔrɔ k'o faga u b'o faga pour seulement avoir une opportunité et puis ka taa guerre kɛ ka mɔgɔ caman faga tuguni ha pour les ressources pour l'argent pour le matériel aw mago bɛ sitanɛ sugu jumɛn na aw mago bɛ sitanɛ sugu jumɛn na n y'o de fɔ sitanɛ min b'an fari la n'an ser'o la foyi tɛ jɔ an ye diɲɛ kɔnɔ tuguni parce que tubabuw kɔnɔ plan banna ka ban anw de dɛsɛlen bɛ k'u faamu sinon olu ka plan banna et puis olu ka temps bannen don non u tɛ dɔn foyi kɛ tuguni dɔn min ba u tɛ yɛlɛmali foyi kɛ tuguni yɛlɛmali an ma min ɲɔgɔn ye u la o mais don ko don n'i bɛ yaala n'i bɛ internet filɛ n'i bɛ YouTube filɛ n'i bɛ Facebook filɛ n'i bɛ nouvelles lamɛn i bɛ farafin ye a bɛ fɛn kɛ fɛn min a ka bon hakili ma wa ala yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ye wallahi i bɛ farafin ye a bɛ ka ko dɔ kɛ a ko ka bon hakili ma a tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ mais ale kɔni bɛ se k'a kɛ i b'o de ye anw na anw de ye sans limite ye wallahi dan tɛ anw de ka dɔnniya la dan tɛ anw de si la dan tɛ anw de ka kɛnɛya la dan tɛ anw ka fosi de la wallahi ala de filite original ni fake masa original ni faux masa filitu ma on on be vivre dans toutes les conditions mais on banen de ka hakili ta ko da shetane bolo fenka abe fa o ma ka o be sunu wala wa ngone bo fo ka baro jadi ni analyse min foyi ni mo min be so ma ni jama min bɛ sɔrɔ ma mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ jamana kelen tɛ du kelen tɛ jamana farafin bɛɛ a bɛɛ partout dans le monde an kelen bɛ k'an ta tɔ to wo ci ma ten ka dɛsɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɛsɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ bɛ nkalon kan bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ bɛ nkalon kan sinon ala ma foyi fɔ k'a gɛlɛya anw ma anw bɛ se k'a bɛɛ kɛ a bɛɛ tout et puis an bɛ se k'a bɛɛ kɛ facilement quand on a dans l'amour mais amour o de b'an jɛ ni farafin dɔ dafi la ka ko dɔ fɔ dugu kelen bɛɛ bɛ wuli o contrôle la jamana kelen bɛɛ bɛ wuli o contrôle la k'a sɔrɔ u dangadenw tubabuw nanu u baramɔgɔw bɛɛ cɛ tubabuw b'u ka dugu ta cɛ u tɛ se ka foyi k'olu la u n'olu bɛ teriya la hali sini u bɛ fɛn wɛrɛ di olu ma u ka dɔnniyaw kɔni mais u baden min dafi la k'u neni dɛ non u b'a fɛ ka dugu saraka bɛɛ da o kan u b'a fɛ ka dugu nenijugu bɛɛ da o kan u b'a fɛ ka dugu mangoya bɛɛ da o kan farafinw kɔsigi tuma sera sa wallahi kɔsigi tuma sera dɔ kɛra o ni e tɔɔrɔlen tɛ dɛ jama tɔɔrɔlen don i ka hɛrɛ e yɛrɛ sagona hɛrɛ dɛ n'i sera k'a mesurer dɔrɔn k'a mesurer k'a bɛrɛbɛn wallahi bɛɛ b'i diya n'i y'i sagona hɛrɛ n'i sera k'a mesurer bɛɛ b'i diya a tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ tuguni mais bɛɛ de dɛsɛlen bɛ k'a sago i sago de k'o mesurer e b'a fɛ fɛn o fɛn mana e mana fɛn o fɛn ni e bolo b'o sɔrɔ k'o minɛ k'o bili poche kɔnɔ e b'o ta mais f'i k'a dɔn de ko n'i ye tata n'i ka tata cayara dɔrɔn k'i bɛ don jama kun n'i donna jama kun dɔrɔn non e de ye tiɲɛni kɛ sa i bɛ ka tiɲɛni kɛ de n ye bi ta ye vraiment don bɛɛ tɛ kɛ kuma caman ye ne b'a fɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn faamu ne t'a fɛ ka mɔgɔ si dɔgɔya n y'o fɔ aw ye dɔgɔya ma ko tɛ dɛ hakili yira ɲɔgɔn na dɔrɔn de don n tɛ wajurikɛla ye n tɛ mɔgɔ kalanenba ye mais n kɔni b'a dɔn kɔni
ala ka présidence be dugukolo sanfɛ condition dɔw de be n'o condition sigira sen kan ne bɛ na wo n bɛ na ni kuma tɔ ye o ne bɛ na ni tiɲɛ tɔ ye o n ko tiɲɛ bɛ yen de tiɲɛ Nabila Isa ko tiɲɛ min de ko n'aw bɔra kalama k'aw ɲɛ bɛ yɛlɛ une seconde a tɛ se ka d'aw ma non a tɛ se ka d'aw ma sisan yɛrɛ parce que n'a dira aw ma a bɛ taa la fili de o nata b'aw la halisa jɛnɛya o tɛ dabila halisa suyɛni tɛ dabila halisa ɲɔgɔn hasidiya tɛ ka se ka dabila dɔ tɛ ka bɔ a la yɛrɛ donc hali n'a fɔra aw ye sisan a tɛ kɛ tiɲɛ y'aw ɲɛkɔrɔ o a tɛ se ka k'a ye a bɛ ni Ala cɛ Ala k'an ni hɛrɛ bɛn Ala k'an ni hɛrɛ bɛn Ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la dɛ ŋaniya in de ka gɛlɛn o i mana digilen min na dɔrɔn ni e yaralen de don e kɛra sitanɛ donc ne ta tɛ n tɛ mɔgɔ contrôle la n tɛ mɔgɔ kɔrɔma tigɛ la parce que aw ka vie olu de ye aw ka vie o kɔrɔma tigɛli ni fɛngɛw de ye donc ne t'o la non n'i ye min kɛ ne na wa n'i y'a ye ma min f'i ɲɛna n'i y'a ye ma min f'i ɲɛna non i m'o de kɛ ou bien ne m'o ta o cogo de la parce que aw de bɛ mɔgɔ dɔ filɛ dɔrɔn k'a ka kuma interpréter aw de bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn n'i ma mɔgɔ faamu i tɛ ɲininkali kɛ n ko o de bɛ k'aw bɛɛ tunu o de y'aw tunu hali kuranɛ yɛrɛ la aw bɛ kuranɛ interpréter aw sago la ou bien arabu y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na aw tɛ ka Ala ta lamɛn o non i tɛ ka Ala ta lamɛn o sinon n'i ye mɔgɔ bɔlen wajulikɛyɔrɔ misiri la wajulikɛyɔrɔ n'i ye mɔgɔ bɔlen ye ka taa suyɛni na ka taa jɛnɛya la ka taa nafigiya la ka taa hasidiya la ani ka bɔ église kɔnɔ ka taa nin jogo ninnu bɛɛ kɛ wallahi Ala ka esprit kun tɛ wajulikɛyɔrɔ in na sinon ni Ala yɛrɛ de ko ka fagali bɔ diinɛ ko nɛgɛnɛgɛni na tuguni a ye surati yɛrɛ b'o kama ka fagali bɔ a la ka jagoya bɔ a la donc o kɔrɔ de ko n'i y'a kuma ɲuman fɔ n'i y'a kuma tiɲɛnama fɔ n'i yɛrɛ b'a jogo kɛ n'i kumana ni mɔgɔw y'a lamɛn a bɛ mɔgɔw dusukun minɛ parce que ale b'a la o ale bɛna faraw dusukun kun de dusukun ye Ala de ta ye o ale bɛ se k'a changer o ale n'ale sɔnna wa a bɛ changer mais a bɛ ka bɔ e mɔgɔ min da dɛ e kana fɔ de ko mɔgɔw ka i ba ji la ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ji o min e kana fɔ ko mɔgɔw kana dulɔ min ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fa dulɔ la e kana fɔ ko mɔgɔw kana suyɛni kɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fa e yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn zon cɛkɔrɔ tɛ donc o de kosɔn wajuli plus misiri bɛ caya plus jogojugu bɛ caya plus église bɛ caya plus jogojugu bɛ caya parce que ɲɛmɔgɔw de jogo ka jugu u bɛ min f'u da la mais u dusukun ye pɔsɔni de ye u dusukun o ye pɔsɔni de ye Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma salamu alaikum ya Sidibe peace and love merci